अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। लेट्स स्टार्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर। Before starting, let me introduce myself. मेरा नाम जोहा जबीन है। मैं हैदराबाद इंडिया से हूँ और अभी फिल वक्त में रियाद में मुकीम हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। I have done my BSc B.Ed from renowned colleges in Hyderabad और इस्लामिक क्वालिफिकेशन के एतबार से मैं दारुल अरक़म में तालीम अल कुरान की स्टूडेंट एंड लीडर हूँ और तजवीदुल कुरान की स्टूडेंट एंड टीचर भी हूँ। I am also a certified hijama therapist from Darul Arqam. Let's start with our topic. आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू तजवीदुल कुरान फ्रॉम DA। इसमें मैं आपके सामने बताऊंगी थोड़ा सा लहवल हदीस के बारे में। तो आइए देखते हैं लहवल हदीस के बारे में। एक आयत है सूरह लुक़मान आयत नंबर 6। वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। इसका तर्जुमा देखते हैं। और लोगों में से जो खरीदता है लहवल हदीस ताकि भटकाए अल्लाह के रास्ते से बगैर इल्म के और बना ले उसको मजाक, यही लोग उनके लिए अजाब है, रुस्वा करने वाला है। अल्लाहुम्मा फिज़ना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें इस रुस्वा करने वाले अजाब से बचाए, आमीन। आइए देखते हैं कि लहवल हदीस किसको कहते हैं। लहवल हदीस कहते हैं दिल फरेब कलाम। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों में से वो जो खरीदता है, यानी खरीदना मतलब क्या है, कुछ देकर कुछ लेना। तो यहाँ पर कुरान के बदले ये चीज प्रेफर करना। तो लहवल हदीस को अगर हम इसके डेप्थ में जाएंगे तो हर वो बात, हर वो एक्टिविटी जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे और इबादतों से गाफिल कर दे, वो लहवल हदीस है। कोई भी बात या एक्टिविटी में आप इतना इन्वॉल्व है जिसमें आप आखिरत भूल जाएंगे, अल्लाह को भूल जाएंगे, इबादतों को भूल जाएंगे, नेकी को भूल जाएंगे, वो सब लहवल हदीस में आएंगे। लुक एट योर फोन कॉल्स, कैसे कन्वर्सेशंस होती है उसमें, गीबत, बुराई, चुगली, इधर की बात उधर लगाना, लड़ाई लगाना, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना किसी के खिलाफ। और इन फोन कॉल्स की वजह से कभी हमारी नमाज में सो जाती तो हमें हमारे फोन कॉल्स को चेक करना है। नेक्स्ट लेवल हदीस में आएगा टीवी, म्यूजिक, रील्स, सोशल मीडिया के ऊपर वक्त गुजारना, गॉसिप, किटी पार्टीज, हद से ज्यादा शादी की तैयारियां करना वगैरह। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड। ऐसा नहीं कि शादी की तैयारी नहीं करना है या फिर फोन पर बात नहीं करना है, सब करना है, बट इन मॉडरेशन एंड इन हुदूद। नेक्स्ट लेवल हदीस में आएगा टू मच न्यूज देखना, क्रिकेट, फुटबॉल, मूवीज, स्पोर्ट्स खेलने में वक्त लगाना, कुकिंग में सारा वक्त गुजारना, टू मच बेकिंग, इसमें जोहर भी मिस हो गई, असर भी मिस हो गई। ईद की सेलिब्रेशन है जैसा कि मेहंदी लगाना, मीठा बनाना, खाना बनाना, इसमें फजर मिस हो गई, ईद की नमाज भी छूट गई, ये सब लेवल हदीस में आएगा। बच्चों को स्कूल और स्कूल की पढ़ाई के लिए फजर की नमाज मिस कराना कि बच्चे की नींद खराब हो जाएगी, ट्यूशंस और एग्जाम्स की वजह से असर, मगरिब, इशा और कुरान के क्लासेस को मिस करवाना, टू मच गेम्स खेलना, PS4, PS5, स्पोर्ट्स, नॉवेल्स का पढ़ना, टीवी सीरीज देखना, सिंगिंग, डांसिंग, जोक्स, कॉमेडी, टिकटॉक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इस पर टाइम वेस्ट करना, ये सब लेवल हदीस में ही आएगा। या फिर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लंबी लंबी डिस्कशंस करना, इसमें नमाजें भी मिस हो गई, और फिर उन प्रॉब्लम्स को अकेले बैठकर इतना सोचना कि आप खुद डिप्रेस हो जाए। किसी से हसद करने की वजह से हम अपने आप को परेशान करें, या फिर लोगों से इख्तिलाफात हो जाए तो अकेले में उस पर इतना सोच रहे हैं कि कोई दूसरी चीज का होश ही नहीं। तो ये सारी चीजें लेवल हदीस यानी दिल फरेब कलाम में ही आएगी। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, उनसे रिवायत है, नाज बिन हारिस जो कि एक अहले किताब था, वो एक सिंगर को उसने खरीदा। वो जिसके बारे में भी सुनता कि मुसलमान होने वाला है तो उसके पास गाने वाली औरत को भेजता था ताकि वो
उस इस्लाम लाने वाले इंसान के पास जाए और उसे शराब पिलवाए, गाना सुनाए, ताकि वो गाने और शराब में इतना बिजी हो जाए कि उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात समझ ना आए। और ये एक उसकी चाल थी। आज हमारे पास भी ये गाने वाली औरत मौजूद है हमारे हाथों में, हमारे फोन की शक्ल में। कौन सी ऐसी रील है जिसमें म्यूजिक एंड गाना नहीं है? एक बार बैठकर गौर करिए कि हमारे सारे दिन की एक्टिविटीज क्या है हमारे फोन में। नाज बिन हारिस ईरान इराक जाता, वहां से स्टोरी बुक्स लाकर लोगों को सुनाता और कहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आद व समूद के बारे में जो सुनाते वो पुरानी बातें हैं। आओ मैं तुम्हें रुस्तुम व इस्फंदियार के किस्से सुनाता हूँ। तो अब हम अगर देखें तो हमारे बच्चे कौन से स्टोरीज में बिजी है? सिंड्रेला, स्नो वाइट, ब्यूटी एंड द बीस्ट। जबकि हमें चाहिए कि क़िससुल अंबिया, सहाबा की स्टोरीज, स्टोरीज फ्रॉम कुरान बच्चों को सुनाना चाहिए। बच्चों के हाथ में मोबाइल 6 महीने की उम्र से दिया जाता। हमारा बच्चा सिर्फ राइम्स देखकर ही खाना खाता, और राइम्स के बैकग्राउंड में क्या रहता? म्यूजिक। कभी कुरान की तिलावत सुनाकर बच्चे को खाना खिलाए? इब्ने मसूद रदियल्लाहु अन्हु कसम खाकर कहते हैं कि कुरान में लहवल हदीस लफ्ज गाना बजाने के लिए आता है। यानी गाना बजाना, इसकी वजह से दिल में मुनाफिकत का बीज बोता। जैसा कि हम देखते हैं कि पानी डालने से जो ग्रास रहती वो ग्रो होती, वो ग्रीन कलर की होती, वैसे ही गाने बज जाने से मुनाफिकत और गुनाह हमारे दिल में पैदा होता और वो पलता फूलता। अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि मैं गाने बजाने से दूर रहूं। तो लहवल हदीस हर वो चीज है जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, आखिरत से गाफिल कर दे, इबादतों से गाफिल कर दे, दीन से आपको दूर कर दे। इन चीजों में आप इन्वॉल्व होकर अपनी नमाज भूल जाएं, दीन भूल जाएं, नेकी भूल जाएं, सही और गलत की पहचान भूल जाएं, कुरान को सीखना, उसको बिना गलती से पढ़ना भूल जाएं। तो आइए आज मैं आपको इनवाइट करती हूँ तजवीदुल कुरान के न्यू बैच के लिए, ताकि आप ये ज्वाइन करके अपने आप को लहवल हदीस से महफूज रखें और अपना वक्त कुरान सीखने में लगाएं। देखते हैं कि तजवीद क्या है। कुरान का एक एक हर्फ का हक अदा करते हुए ब्यूटीफुली पढ़ना इस तजवीद। जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 121 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग जो दिए गए किताब, यहाँ पर किताब से मुराद कुरान है, वो लोग जो दिए गए किताब वो तिलावत करते हैं उसकी जैसा कि हक है तिलावत का, यही लोग ईमान लाते हैं साथ उसके, और जो कोई इनकार करता है उसका तो यही लोग खसारा पाने वाले हैं। हदीस की रोशनी में हम देखेंगे, अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के हक में सिफारिशी बनकर आएगी। ये सही मुस्लिम की हदीस है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। सुभान अल्लाह। ये बुखारी की हदीस है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हम सब नॉन अरब है, हमको अरबिक नहीं आती, हमारी मदर टंग अरबिक नहीं है, तो हमको चाहिए कि हम अरबिक लैंग्वेज सीखें। सबसे पहले उसको पढ़ना सीखें। तो उसको पढ़ना सीखने में पहले आएगा मखारिज। मखरज वो चीज है जो आप के मुंह से आप जो भी कुरान के लेटर्स पढ़ रहे हैं उसका निकलना, उसको मखरज बोलते हैं। तो इनका सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम मखरज सही तरीके से अदा नहीं करें तो जो भी हम पढ़ रहे हैं कुरान के वर्ड्स, उसके मायने में तब्दीली हो सकती। जैसा कि मैं आपको दो छोटे एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक वर्ड जो बहुत ज्यादा आप कुरान में देखते हैं वो है अलीम। ये जो अलीम है, मैं जो अलीम बोल रही हूँ, ये अलीम लिखा जाता हमजा से। हमजा से जो अलीम है इसके मायने है दर्दनाक, और ये यूजुअली अजाब के साथ आता, जहन्नुम का अजाब दर्दनाक है बोलकर। और एक अलीम है जो आइन से लिखते हैं। अब क्योंकि हमको इतना अलिफ एंड हमजा के बीच का, आइन और हमजा के बीच का डिफरेंस नहीं मालूम, हम ये दोनों वर्ड्स को हमजा से ही पढ़ते। अलीम एंड अलीम, ये दोनों में डिफरेंस हम नहीं लाते। जबकि जो आइन से अलीम तक उसके मायने हैं नॉलेजेबल, और अल्लाह ताला के नामों में से ये एक नाम है
کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. یہ تھا ایک ایگزامپل جس سے آپ کو پتا چلا کہ ہم صرف ایک لیٹر کے مخرج کی غلطی سے کتنا ہم معنی میں ڈفرینس لا رہے ہیں. دوسرا ایگزامپل میں آپ کے سامنے بتاؤں گی. ایک ورڈ ہے جو ہم قرآن میں اکثر دیکھتے ہیں, لَأَمْلَأَنَّ. لَأَمْلَأَنَّ کے معنی ہے البتہ میں ضرور بھر دوں گا. تو یہاں پر جو ل ہے لیٹر, لام کے اوپر صرف فتحہ ہے, صرف حرکت ہے فتحہ, اس کے معنی ہے البتہ ضرور. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے البتہ میں ضرور بھر دوں گا. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ لا ایک بہت کامن یوز ہونے والا ورڈ ہے جس میں لام کے ساتھ الف مد بھی رہتا, اس کو ہم 2 کاؤنٹ لانگ کر کے پڑھیں گے. لا کے معنی ہے نہیں. تو یہ ایک ورڈ پڑھنے میں اگر ہم لَأَمْلَأَنَّ پڑھنے کے بجائے لَأَمْلَأَنَّ پڑھیں گے تو نہیں میں بھر دوں گا بول کر آئے گا. یہ یوزلی ہے نا جہنم کے لیے آتا ہے یہ بھی ورڈ کہ البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو, کافروں کے اس میں آئے گا. تو یہاں پر کتنا بڑا مسٹیک ہو رہا, دیکھیے ہمارے صرف ایک کاؤنٹ ایکسٹرا لانگ پڑھنے سے کہ میں نہیں بھروں گا جہنم کو بول کر میننگ چینج ہو گیا. تو یہ تو بالکل چھوٹے سے 2 ایگزامپلس میں بتائی جس کا کتنا بڑا آپ کو میننگ چینج نظر آ رہا معنی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے, کیونکہ ریسائٹیشن میں غلطی ہے ہماری اور ہم کیونکہ نان عرب ہے یہ چیزیں ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. So with this I end my topic and I hope کہ آپ سب اپنی 24 hours کے دن میں سے صرف 20 to 25 minutes تجوید سیکھنے کے لیے لگائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سیشن کے بعد آپ دارالارقم کا تجوید القرآن ڈپلومہ ان تجوید القرآن جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لہو الحدیث سے محفوظ رکھے اور ہمارا وقت ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ اسپینڈ کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے ہم کو جوڑنے والا بنائے, ہم کو قرآن سے اور قرآن کو سیکھنے میں اللہ تعالیٰ ہم کا ہمارا ٹائم لگانے والا بنائے. آمین. اب میں سسٹر یاسمین سعیدہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ڈی اے کے بارے میں مزید معلومات دے آپ سب کو. اوور ٹو یو یاسمین. جزاک اللہ خیر زوہا, بہت ہی ونڈرفل اینڈ تدبر کرنے والا ٹاپک تھا آپ کا, بارک اللہ فیک. انشاءاللہ یہ ٹاپک سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے, اور اسپیشلی ان مقدس دنوں میں لہو الحدیث سے دور رہنے کی بھی ایکسٹرا کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب ایمان اور تقوی کے بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. میں یاسمین سیدہ, گریجویٹ ان بیچلرز, مدر ٹو 3 kids, ڈی اے سے بہت ٹائم سے جڑی ہوئی ہوں. تعلیم القرآن, تجوید القرآن, ہجامہ تھراپی اور دوسرے کورسز کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں الحمدللہ. ڈی اے میں ایز تجوید ٹیچر اینڈ ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیم میں بھی کام کر رہی ہوں الحمدللہ. آج میں آپ کو ڈی اے کی خاصیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. ڈی اے ایک آن لائن اکیڈمی ہے جس میں انڈیا سے ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی دین کا علم حاصل کرتے ہیں. ڈی اے کی فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ استاذہ فیضہ اعجاز ہیں. ان کی کنیت سارا ہے. وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے, اور ان کا ویژن اور مشن پر وہ سیلف لیسلی کام کرتی ہے جو کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جوڑے, لوگوں تک آتھینٹک اسلامک نالج پہنچائے, اور شی از ورکنگ جنرسلی ٹو امپاور وومین ان الائنمنٹ وتھ Allah's will. جیسے آپ سلائیڈ پر ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم میں بھی مہارت حاصل کی ہے. اللہم بارک. دارالارقام میں استاذہ نے بہت سے فری کورسز کا ایکسس دیا ہے, اور اس کے میجر کورسز جو کہ پیڈ ہیں وہ ہیں ڈپلومہ ان تعلیم القرآن, ڈپلومہ ان تفسیر القرآن, ڈپلومہ ان تجوید القرآن اینڈ ڈپلومہ ان ہجامہ تھراپی. آج ہم ڈپلومہ ان تجوید القرآن کے بارے میں کچھ اہم چیزیں جانیں گے. ڈی اے میں آپ کو تجوید کا آتھینٹک کورس ملے گا. یہاں پر ہم حفظ عاصم من طریق شاطبیہ کی قرات کو سیکھتے ہیں جس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے. سبحان اللہ. ڈپلومہ ان تجوید القرآن کے کورسز کو ڈیزائن اور اس کے ٹاپکس کمپائل کرنے والے استاذہ مسرت امینہ ہیں. ان کی کنیت عمر ہے, جو کہ ویری ہائیلی کوالیفائڈ, ویری سویٹ, ہارڈ ورکنگ, ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ون آف دا بیسٹ استاذہ ہیں.
जैसे आप स्लाइड पर देख सकते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस रिलेटेड टू तजवीद. शी इज सर्टिफाइड इन हफ्स एंड आसिम मिन तरीक शातबिया, क्वालिफाइड फ्रॉम अल हुदा इंस्टीट्यूट जद्दा, यानाबी अल जिनान रियाद, जालियात रियाद, अजहारुल जन्ना एंड मैनी मोर. इसके अलावा भी उस्तादा की कई क्वालिफिकेशंस है. अल्लाहुम्मा बारिक. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला का एहसान है कि हमको उनसे बेहतरीन इल्म सीखने मिल रहा है. उस्ताजा ने इस कोर्स को इतना इजी और ऑर्गेनाइज तरीके से डिजाइन किए कि आपको खुद इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी होगी कि अगले लेवल में क्या सीखने मिलेगा इंशाअल्लाह. मैं दुआ करते हुए एंड करूंगी कि अल्लाह सुब्हान व तआला दोनों उस्तादा को बेहतरीन सेहत और ईमान वाली लंबी उम्र अता करे और जो भी इल्म हम हासिल कर रहे हैं उनसे उसका मुकम्मल अजर उनको मिले. आमीन या रब्बुल आलमीन. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन एवरीवन फॉर बीइंग विद मी टिल नाउ. अब सिस्टर अंजुम आपको कोर्स के डिटेल्स बताएंगे इंशाल्लाह. ओवर टू यू अंजुम. Subhanallah, we are really very blessed to have such qualified ustadas. Jazakallahu khairan Yasmin Sayyida for enlightening on their qualification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zakira Anjum. My academic qualification is I have done my BSc with computers and my master's MBA with finance. My Islamic qualification is I am a student of Talim al-Quran. Inshallah, very soon I will be completing my Juz 3. I am a student of Diploma in Tajweed al-Quran. Presently, I am in level 4. I am also a Tajweed teacher. Alhamdulillah, I am blessed with 2 kids. Inshallah, today I am going to share details about Diploma in Tajweed al-Quran, how it works. अभी सिस्टर यास्मीन सैयदा ने आपको DA के प्रेसिडेंट उस्तादा फ़ाइज़ा एजाज और DIT के ओरिजिनेटर उस्तादा मसरत अमीना की क्वालिफिकेशंस बताए. नाउ लेट्स सी DIT के टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन है. DIT के सारे टीचर्स को उस्तादा अमीना की मेंटरशिप में ट्रेनिंग दी जाती है और ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि उनका थियोरी एंड रेसिटेशन का एग्ज़ाम भी रेगुलर बेसिस पर होता है. ऑल टीचर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड अंडर उस्तादा अमीना. अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ कमिंग टू एनरोलमेंट. DIT इज़ अ पेड कोर्स. एनरोल होने आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. DIT इज़ फॉर ऑल एज ग्रुप्स. इसमें 3 सेक्शंस है. सेक्शन 1 प्री डिप्लोमा एज ग्रुप 5 years to 7 years. इस सेशन में स्मॉल किड्स रहेंगे. 5 years किड्स वालों का एक डेमो क्लास लेंगे जस्ट टू चेक कि वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं या नहीं. ये सेक्शन में नूरानी कायदा पढ़ाया जाएगा. कमिंग टू सेक्शन 2 किड्स सेक्शन. इस सेक्शन में किड्स ऑफ एज ग्रुप 8 to 11 होंगे. सेक्शन 3 अडल्ट्स ओनली फॉर लेडीज. इस सेक्शन में सिर्फ फीमेल्स रहेंगे 12 years and above. Now coming to levels of DIT. Diploma in Tajweed al-Quran में 6 levels है. Each level has 3 to 4 topics. 6 levels plus Tilawa level. After you complete your level 3, Tilawa level is there. इस लेवल में प्रीवियस लेवल्स का सारा रिवीजन कराएंगे एंड आया एनालिसिस रहेगा. इन रेसिटेशन सूरह बकरा की तिलावत की जाएगी, अप्लाइंग ऑल द रूल्स विच यू हैव लर्न्ड इन योर प्रीवियस लेवल्स. इन एडिशन टू दिस कुछ पेरेंट्स का कंसर्न है नाज़िरा कुरान को लेकर. सो कीपिंग दिस इन माइंड वी हैव प्री तहसीन तिलावा कोर्स with level 1.
I repeat, pre-Tehseen Tilawa course with level 1. After completing your Tilawa level, आप में से अपना रेसिटेशन को और खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं तो आप तहसीन तिलावा कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी, अगर आप चाह रहे तो कर सकते हैं. ड्यूरेशन ऑफ ईच लेवल इज 4 months. Fee for each level is 4,500 rupees only. 4,500 rupees only. 3 classes in 1 week. Duration of class will be 20 to 25 minutes. For pre-Tehseen Tilawa and Tehseen Tilawa, 1,000 rupees for 1 month. 3 classes in a week. Duration of class 20 minutes. Compared to other institutions and Maulvi Saabs, our fees is very reasonable. Alhamdulillah. We have a Zoom bridge. DA का अपना एक Zoom bridge है जिसमें 100 breakout rooms है. हर टीचर के लिए एक रूम असाइंड है. स्टूडेंट एंड टीचर की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है एंड क्लासेस आर टोटली 1-to-1. Now I will tell you about portal and how classes will be conducted. Once you register, आपको एक टीचर असाइन किया जाएगा. पोर्टल एक्सेस दिया जाएगा. जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पोर्टल पे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे और ये सारे वीडियोस सब उस्तादा अमीना के रिकॉर्ड किए हुए हैं. एंड वी हैव किड्स वीडियोस आल्सो फॉर किड्स. पोर्टल पे आपके लेवल के सारे बुकलेट्स मौजूद है इन इंग्लिश एंड इन रोमन इंग्लिश. क्लासेस, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्लासेस आर टोटली 1-to-1. ठीक है, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं वो वाले वीडियोस आपके पोर्टल पर अवेलेबल रहते हैं. आप बार बार ये वीडियोस वॉच कर सकते एंड यू कैन मेक योर नोट्स एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. टाइमिंग्स आर प्योरली बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स प्रेफरेंस. आप जो टाइम स्लॉट देंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम, वही टाइम पर आपको टीचर अलॉट किए जाएंगे एंड वही टाइम पर पढ़ाएंगे आपको. क्लासेस वीकली 3 times. Duration of each class 20 to 25 minutes. Now coming to quiz and tests. Every week after completing your weekly lessons, you will have quiz. Quiz आपकी प्रैक्टिस के लिए है. आप अपने आप को एनालाइज कर सकते यहाँ पर. No problem if you could not score 100%. You can retake the quiz n number of times. You have this facility. At the end of each level, आपका एग्जाम लिया जाएगा, oral and theory. Once you clear your oral exam, then you can go for your theory exam. हर लेवल में हिफ्स कंपटीशन रहेगा. आपको जीतने पर गिफ्ट्स मिलेंगे इंशाअल्लाह. लेवल कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट लेवल में एनरोल होंगे. लेवल कंप्लीट होने के बाद लाइव इंटरेक्टिव सेक्शंस रहेंगे. ये सेशन में उस्तादा अमीना से आप रूबरू होंगे और इसमें आप उनसे 1-to-1 बात भी कर सकते हैं. बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन इज Kahoot quiz. Inshallah, you will enjoy this quiz. Alhamdulillah, it was all about diploma in Tajweedul Quran and how it works. Hope आपके सारे doubts clear हो गए होंगे about this course. Still, if you have any doubt, you can ask us at the end of the session. और आप में से जो कोई फर्स्ट टाइम डीए का सेशन ज्वाइन किए हैं, प्लीज़ चैट बॉक्स में देखिए, आपको एक व्हाट्सएप लिंक दिखेंगी. जस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप सो दैट आप डीए के सारे कोर्सेज से अपडेटेड रहेंगे. जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. मैं ये दुआ के साथ मेरी ये टॉपिक क्लोज करती हूँ
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے اور لہو الحدیث سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناؤ آئی ریکویسٹ سیمین جو لیول 1 کے اسٹوڈنٹ ہے ٹو شیئر ہر جرنی۔ پلیز سیمین کم فارورڈ اینڈ شیئر یور ایکسپیرئنس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سیمین فاطمہ ہے اور میں تجوید القرآن کی لیول 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں اور تعلیم القرآن کی بھی لیول 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ الحمدللہ دارالارقم سے جڑنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے اور قرآن سے کنیکشن بلڈ ہوا ہے نا، وہ شاید ہی میں آپ کو لفظوں میں بیان کر سکتی ہوں، کیونکہ جس طریقے سے آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو نہیں مطلب سمجھتے ہوئے بھی مطلب نظر انداز کرتے تھے ہر چیزوں کو جو آپ کی اطراف ہے، وہ چیزوں کو اچھے صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے جو پلیٹ فارم یہ آپ کا دارالارقم ہے نا، تو اس میں اگر آپ جوائن کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اور قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھ پاؤ گے۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ دارالارقم کے ہر اسٹوڈنٹ یہ چیز کو اچھی طریقے سے محسوس کرتے ہوں گے۔ الحمدللہ ڈپلوما ان تجوید القرآن ایک بہت ہی بہترین کورس ہے۔ اگر آپ تجوید کے رولنگز بہترین طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو بنا سوچے سمجھے، وداؤٹ تھنکنگ آف سنگل منٹ آپ لوگ جوائن کر لیجئے، کیونکہ یہ اتنا بہترین کورس ہے کہ آپ جوائن کرنے کے بعد آپ کو فلی سیٹسفائیڈ ہوں گے آپ جب قرآن پڑھیں گے اور اس کا صحیح طریقے سے حق ادا کریں گے الحمدللہ۔ اور ٹیچرز بھی بہت ہی کوآپریٹیو ہے اور اپنے ریکوائرڈ ٹائم سے آ جاتے ہیں، مطلب اپنے ٹائم پہ، مطلب جو اپنا رجسٹرڈ ٹائم رہتا وہ ٹائم پہ اپنے ملتے ہیں۔ اور گھر بیٹھے یہ کرنے کا بہت اچھا موقع ہے سسٹرز، کیونکہ دیکھیے آپ ہاؤس وائف ہونے کے باوجود اگر آپ یہ چیزیں کر پا رہی ہیں نا، تو یہ بہت بڑی اپورچونیٹی سمجھیے اپنے لیے، کیونکہ اپن گھر سے نکل نہیں سکتے اگر مطلب کوئی مجبوری کے تحت، تو گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ اپنے کو یہ چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو یہ ایک اپورچونیٹی سمجھیے اپنے لیے اور جلد سے جلد گریب کریے سسٹرز وداؤٹ تھنکنگ فار اے سنگل منٹ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا انجم، یاسمین اینڈ زوہا فار انوائٹنگ می، تھینک یو۔ بارک اللہ فیک سیمین، آپ کا ریویو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہیلپ فل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے اس سفر کو اور تعلیم القرآن کے سارے لیولز آپ آسانی سے کر سکیں، آمین۔ ابھی میں فارورڈ فار دا سیکنڈ لیول آف تجوید القرآن، آئی انشاءاللہ ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس۔ تھینک یو۔ اللہم بارک۔ ابھی میں ریکویسٹ کروں گی لائیو آڈینس میں سے اگر کوئی ہمارے ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس ہے، آپ اپنا کوئی فیڈ بیک شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز ریز یور ورچوئل ہینڈ۔ جی سسٹر محمود سیمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ آل دا سسٹرز، آپ لوگ دیکھیں کہ کیسے فنکشن کرتا ہے، کیا کرتا ہے، آپ لوگ کو ایکسپلینیشن دی ہوئی گئی ہے۔ سب سے پہلے چیز، آئی ہائیلی ریکمینڈ یو، آپ لوگ کیوں تجوید ڈی ایس سے کرنا، بہت زیادہ تجوید پڑھاتے، آپ موسٹ آف دی اپنے یہ مائنڈ سیٹ رہتا ہے کہ ہاں نہیں بھائی کہیں کو مولوی صاحب آ رہے گھر کو پڑھا رہے، بٹ فرینکلی اسپیکنگ ڈو وی نو، جب ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے مولوی صاحب کے پاس بچے کیا پڑھ رہے، کیا پڑھ کے واپس آ رہے، ڈو وی ہیو اینی آئیڈیا کیا طریقے سے مولوی صاحب پڑھا رہے؟ سب کو رہتا ہے کہ آن لائن ٹیچنگ ہے، بھائی بچے کیا پڑھتے، بچے کچھ بھی نہیں پڑھتے، بٹ یہ مائنڈ سیٹ کو ہٹا کے اگر ہم سوچیں گے تو سب سے پہلی چیز واٹ آئی ریکمینڈ از ٹیچرز آپ کے کنوینئنٹ ٹائم سے اپنے کو سیشن لیتے۔ جب ہم انرول کراتے ہم سے 2 ٹائم سلاٹس پوچھے جاتے کہ وچ ٹائم از کنوینئنٹ فار یو فار ریڈنگ۔ سو اس سے بڑی چوائس کیا ہو سکتی، بولیے آپ لوگ؟ اینڈ بچوں کے لیے ہی نہیں، ہمارے ڈی اے میں 60 ایئرس اولڈ لیڈیز، 50 ایئرس اولڈ لیڈیز، وہ لوگ بھی یہ ایج پہ آنے کے بعد تجوید سیکھ رہے، تو اتنا کنوینئنٹ ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے کہ 60-65 ایئرس اولڈ لیڈیز بھی کر سکتے، تو کتنا ایزیلی اور کتنا اسموتھلی یہ ورک کرتا۔ یہ تو ہو گئی ٹائمنگ کی بات۔ دوسری چیز، یہ تجوید
पढ़ने से फायदे क्या हो रहे? सबसे पहले चीज, तजवीद पढ़ने से और आप जब कुरान पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा कनेक्शन फील होता है अल्लाह सुब्हाना ताला से। सबसे पहले चीज, जब तक हम अल्लाह ताला से कनेक्ट नहीं हुए, हम अल्लाह ताला की इबादत पूरी कंप्लीट तरीके से कर नहीं सकते। तजवीद जब हम समझेंगे, अल्लाह ताला से हम जब कनेक्ट होंगे, तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, वो आप लोग सोचिए एक बार। इट्स हाई टाइम सिस्टर्स, जो सिस्टर्स को तजवीद नहीं आती, जो घर में है, ऐसे तो बीइंग अ स्टूडेंट आई इवन आई कैन से कि हाँ, आई वाज नॉट परफेक्ट इन माय तजवीद एट द बिगिनिंग, बट नाउ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बीए आई कैन से हाँ, आई कैन रेक्टिफाई कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ और कहाँ सही जा रहा हूँ। तो जितने भी मदर्स है, किड्स कोई नहीं, बट अपने आप के लिए भी, अपने आप के लिए इन्वेस्ट करिए, अपनी आखिरत के लिए इन्वेस्ट करिए। देखिए, हम लोग जितना भी हो पैसे अपने कपड़ों में, इसमें उसमें डालते हैं, क्या हम थोड़े से पैसे अपनी आखिरत के लिए नहीं डाल सकते? सोचिए आप लोग सिस्टर्स। एंड आपके पैसे 1 रुपया भी वेस्ट नहीं होगा। जब आप एडमिशन लेंगे तो आप लोग खुद वो चीज रियलाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, रेस्ट आपको तो एक्सप्लेनेशंस तजवीद के टीचर्स से मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फी। स्टिल अगर आप लोग को कोई डाउट है एंड कुछ भी है, तो all the sisters are ready to help you all people. And being a student, I highly recommend everyone to join Tajweed, inshallah taala. Jazakallah khairan, dear sisters. Barakallahu feek, Sister Mahmood. Jazakallah khair for your feedback. Next hand raised है जोया का। जोया प्लीज अनम्यूट एंड बात करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जोया तो नहीं है, लेकिन जोया हूँ मैं। मेरा नाम तहसीन है और मेरी बेटी का नाम जोया है, जो कि डीए तजवीद के स्टूडेंट रह चुके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मेरी बेटी की जर्नी का मैं सुनाना चाह रही हूँ आपको। जब मैं रियाद में रहती हूँ, तो डीए का पता चलने से पहले मैं काफी ढूंढ रही थी ऑफलाइन क्लासेस तजवीद के लिए बेटी के लिए। तो कहीं कुछ सही प्रॉपर नहीं मिल रहे थे। फिर एक जगह पता चला, तो मैं उनको वहां पर एनरोल करवाई। ऑफलाइन था ये। वो वहां जा रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था उनकी पढ़ाई में, जैसे कि प्रॉपर तजवीद अप्लाई नहीं हो रही थी, वो नहीं सिखाया जा रहा था उनको वहां पर। तो मैं परेशान थी, बहुत परेशान थी। अल्लाह, ये क्या, मैं खुद, क्योंकि मेरा बचपन भी, मेरे को इतनी तजवीद हमारे दौर में हमको इतना नहीं मिला, इतने सोर्सेस नहीं थे। तो मैं बहुत परेशान थी। अल्लाह, ये भी क्या, इनका हाल, मेरी बेटी का हाल भी मेरे जैसे ही हो रहा, इनको सही नहीं मिल रही तजवीद। परेशान थी। फिर उसी दौरान कोविड का स्टार्ट हुआ, तो क्लासेस बंद हो गए। फिर तभी दारुल अरकम का फ्लायर मेरे सामने आया। ऑनलाइन था, तो मैं सोची ऑनलाइन है, इफेक्टिव रहेगा या नहीं। मैं बहुत कश्मकश में थी, ज्वाइन करवाऊं नहीं करवाऊं, करवाऊं नहीं करवाऊं। फिर आखिर में चलो बिस्मिल्लाह, कुछ नहीं से तो कुछ सही। ऑफलाइन तो बिल्कुल बेहतर नहीं था वो, चलो ऑनलाइन डाल के देख लेंगे, बिस्मिल्लाह बोलकर मैं डाल दी इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तजवीद इतनी अच्छी हुई, मेरा दिल एक इत्मीनान मुतमईन होने लगा। इतना खुशी हुई, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करी कि ऑनलाइन ही सही, लेकिन बेहतर बेहतर इल्म हासिल हो रहा। पहले तो मैं बहुत डर रही थी, ऑनलाइन कैसा रहता, बच्चे पता नहीं कैच कर पाएंगे, ग्रास कर पाएंगे नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा यहाँ पर सिखाया गया और इतना अच्छे से वो लोग डील करते स्टूडेंट से, मैं बता नहीं सकती। और मैं मेरी बेटी क्या है, 2 लेवल्स की, उसके बाद में कुछ रीजन की वजह से थोड़ा सा ब्रेक पर है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ कोर्स। लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाह रही, एक नहीं, 2 सुनाना चाह रही हूँ मैं। एक जो है सो, हम उम्रा पर जा रहे थे, उम्रा के सफर में थे। तो बेटी बोलने लगी कि अम्मी मुझे बोर हो रहा। तो मैं पहले उनको कुरान दी और आप ना तिलावत करते बैठो। तो वो ना तिलावत कर रहे थे, जोर से तिलावत कर रहे थे। हमारे सीट के वो सीट बाजू एक सऊदी बैठे हुए थे। तो
ہم کو نہیں پتا تھا، لیکن ان کی تلاوت وہ سن رہے تھے. ان کی تلاوت سن کے پھر بعد میں وہ اتنی تعریف کی زویا کی، ماشاء اللہ پراپر تجوید، ہر چیز صحیح طریقے سے، اتنی خوبصورتی سے پڑھی بچی نے، بلکہ انہوں نے ہدیہ بھی دیا زویا کو، پھر سارے ڈیٹیلز بھی پوچھے کہاں پڑھے گئے. پھر بعد میں وہ بتائے کہ میں مسجد کا امام ہوں، میں بچوں کو حفظ بھی کرواتا ہوں، بلکہ وہ اپنے ڈیٹیلز بتائے. اور جاتے وقت انہوں میری بیٹی کی فوٹو بھی لے کے گئے، میں اپنے بیٹیوں کو بتاتا ہوں یہ بول کر. اور پھر اس کے بعد میں زویا کو نا اللہ کے نام پڑھ کر سناؤ بولی، تو اللہ کے نام بھی پڑھے، پھر وہ بھی سنے انہوں، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، بہت تعریف کیے. اور ایک انسیڈنٹ یہ ہے کہ میرے، کیونکہ میں ریاض میں ہوں تو میں یہاں پر تراویح اچھے سے جا سکتے. تراویح ہم رمضان میں تراویح ہمیشہ جاتے، اور یہاں پر ایک مسجد ہے، وہاں پر رات میں لاسٹ عشرہ رک بھی سکتے قیام اللیل میں. تو وہاں پر بچوں کو کیا ہے، چھوٹے بچیوں مطلب ٹین ایجرس انڈر 15 کے بچیوں کو گروپس بنا کے تلاوت کراتے، یا الگ الگ تھوڑے کمپٹیشنز رکھتے. تو زویا پڑھنے لگے وہاں، تلاوت کرنے لگے. تو کئی دونوں تینوں آ کے مجھ سے پیچھے، آپ کی بچی کہاں پڑھتی، تجوید کہاں پڑھا انہوں نے. اتفاق سے وہیں پر استاذ آمینہ مسرت وہیں تھے، تو میں جا کر ان سے ملا. ان کو یہ ہے ڈی اے کے مین ٹیچر تجوید کے، بول کر میں ان سے ملائی. تو وہ لوگ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانا چاہ رہے تھے ڈی اے میں. اس طرح اور کافی، یہیں نہیں رکا، بہت سارے آگے، بہت 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 ایسا بڑھتے گیا. اسی طرح بہت سارے لوگ پوچھتے جاتے میری ان کی تجوید سن کے. جبکہ یہ صرف 2 لیولز کی ہے، 2 لیولز میں اتنا پرفیکٹ ہوئے، ماشاء اللہ، اللہم بارک. ان لوگ کا پڑھانا اتنا بہترین ہے، آپ سمجھ سکتے، یہ سننے کے بعد آپ سب سمجھ سکتے کہ میں کیا بولنا چاہ رہی آپ کو. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ تعالیٰ ڈی اے سے جوڑے، یہ تجوید سے یہاں پر جو میں کو تسلی، سکون، اطمینان جو حاصل ہوا، الحمدللہ الحمدللہ. تو میں بس یہی ریکویسٹ کرتی کہ آپ سب بھی اپنے بچوں کا بنا سوچے آپ اطمینان سے اللہ پر بھروسہ کر کے جوائن کروا سکتے، انرول کروائیے. اور اتنا ہی نہیں، میری تجوید اتنی نہیں ہے، میرے کو نہیں آتی، میں بہت کچھ میرے بیٹی سے سیکھتی ہوں. امی یہ ایسا نہیں، ویسا نہیں ہے، ایسا آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کو ایسے پڑھنا چاہیے. میری بیٹی مجھ کو سکھاتی، کئی چیزیں میں میری بیٹی سے سیکھی، الحمدللہ الحمدللہ. تو استاذہ فائزہ باجی کا اور یہ سارے تجوید ٹیچرز کا تو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا جس نے یہاں مجھ کو جوڑا، میرے بچی کو جوڑا، الحمدللہ. آپ سب بھی انرول کروائیے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. بہت اچھا لگا آپ سے سن کے سسٹر تحسین، جزاک اللہ خیر. تو نا موونگ آن، کوئی کیوریز ہے آپ میں سے، کوئی اگر جوائن کرنا چاہ رہے تو آپ لوگ کوئی بھی ڈاؤٹس ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ریز یور ورچوئل ہینڈ. چیٹ باکس میں ایک لنک دی گئی، اگر آپ لوگ نیو ہیں ڈی اے کے لیے تو پلیز جوائن. یس سسٹر سیدہ ثنا بطول، پلیز انمیوٹ اینڈ اسپیک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے کو انٹرسٹ ہے جوائن ہونے میں، لیکن ڈر لگ رہا اتنا پرفیکٹ نہیں ہوں میں، مطلب ایسے ہی پڑھتی قرآن، تو کیا میں پک اپ ہو سکتی ہوں؟ جی بالکل، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا، جیسا کہ ریویوز بھی سنے، آپ فیڈ بیک بھی سنے. تجوید کیونکہ ہم نان عرب ہیں، ہم کو بالکل بھی نہیں آتی، کسی کو بھی نہیں آتی تھی تجوید، اور جی الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیے کہ ہم نئی چیز سیکھ سکتے. تو یہ تو بالکل بھی نئی چیز تو نہیں ہوگی، پڑھنا تو آتا ہم کو، لیکن پراپر قواعد سے پڑھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے. آپ کے پاس یہاں کے ٹیچر سے ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کے پاس پورٹل کے ویڈیوز ہے اپنے آپ کو بار بار سن کر ریپیٹ کر کے پریکٹس کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ماحول میں آپ بہت اچھے سے سیکھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، بسم اللہ بولیے اینڈ جوائن کریے. جی جی انشاءاللہ. وہ میں لیٹ جوائن ہوئی تھی تو شروع کا انٹروڈکشن تھوڑا مس ہو گئی تھی. جی انشاءاللہ یہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا، آپ پھر سن سکتے ہیں. کیا آپ آلریڈی ڈی اے کے ممبر ہیں؟ جی نہیں ہوں میں فی سبیل اللہ میں سوچا تھوڑے تھوڑے جوائن ہو رہی تھی، تو ایسا بول کے میرے ٹیوٹر ہے، ان سے میں
पूछे तो उन्होंने से रिकमेंड करे तो मैं इधर आई। जी, अभी चैट बॉक्स में जो लिंक दी गई आप वो लिंक से है ना ग्रुप में ऐड हो जाइए, और फिर जी वहाँ के आप एडमिन्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हम में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एडमिशन प्रोसेस। जी इंशाल्लाह जून लास्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट होंगे। 26 जून ओरिएंटेशन डे होगा, उससे पहले आप अपना एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको टीचर अलॉट हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर फॉर जज़ाकल्लाह खैर। contacting us. Hope to see you in the group soon. इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर अंजुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैम। एक्चुअली ज़ोया के मम्मी का सुन के आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, इसलिए मैं भी आ गई अपना रिव्यू देने मेरे बेटे के। आई कैन रिलेट ईच एंड एवरी थिंग लाइक सेम, लाइक ऐसा जब तहसीन बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अरे ये सब चीज़ तो मैं गुजरी। तो तहसीन मैं यहाँ पे आपको और सारी बहनें जो माँ हैं उन लोगों को ये बोलना चाह रही कि आप सिर्फ अपने बच्चों के तालीम के लिए बल्कि फोकस मत करिए, आप खुद ज्वाइन होइए, आप खुद तजवीद सीखिए। जैसा कि मैं आपको बताई कि इसमें सारे एज ग्रुप्स के हैं स्टूडेंट्स। मेरा बेटा भी यहीं से उन्होंने स्टार्ट लाइक यहीं से किए, दारुल अरकम से ही स्टार्ट किए व्हेन ही वाज जस्ट 4 years old। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज़ इन लेवल 4। आप में से काफ़ी लोग नाम से वाकिफ़ होंगे, मैं नुसैर के बारे में बात कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इतनी अच्छी तजवीज़ है उनकी, हर कोई खुश होता। और जब भी कोई महफिल में रहते, जैसा कि तहसीन बताए कि मस्जिद में ऐसा उनको रिवॉर्ड किए थे एंड ऑल, सेम ऐसे इंसिडेंट्स कई इंसिडेंसेस है जो नुसैर के साथ भी हुए थे। जब भी वो मस्जिद जाते थे इमाम साहब उनको हदिया दिए बगैर छोड़ते नहीं वापस, उनसे बिठा के तिलावत सुनते और उनको हदिया देकर भेजते। बहुत सारे ऐसे बातें हैं। बस मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि सिर्फ आप बच्चों पे फोकस मत करिए, आप अपने लिए भी वर्क करिए, आप भी अपनी तजवीज़ सही करिए। जज़ाकल्लाह खैर ज़ोहा। बारकल्लाह फीक। एंड पेरेंट्स अपनी तजवीज़ करेक्ट करने के लिए अंजुमा जी इज द बेस्ट एग्जांपल। बच्चों को एडमिशन दिलाए थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अंजुमा जी खुद भी बीए के स्टूडेंट बने और अल्हम्दुलिल्लाह आज लेवल 4 में स्टूडेंट रहते हुए टीचिंग का भी चांस मिला, तो नाउ शी इज अ टीचर इन दारुल अरकम। तो अल्लाहुम्मा बारिक अंजुमा जी। बारकल्लाह फीक। Okay, any more doubts, any more queries? We'll end the session here. अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कोई भी एडमिन्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज ज्वाइन द ग्रुप इफ यू आर न्यू टू डीए। और we'll end the session with a दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही इल्म हासिल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको अपना कीमती वक्त अल्लाह ताला की राह में लगाने वाला बनाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोहा, जी जोया थोड़ी तिलावत करना चाह रहे हैं। जी श्योर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Barakallah feek Zoya, Jazakallah khair for such a beautiful recitation. And session end करने के लिए इससे अच्छी चीज और कोई नहीं हो सकती थी. अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह ताला आपको नज़र से महफूज रखे. अल्लाह ताला हम सब की औलादों को, हम सारे बच्चों को कुरान की खूबसूरत तिलावत करना नसीब करे. आमीन. So let's end the session here. मैम एनरोल कैसा करना है एक बार? एनरोल करने के लिए आप जो है ना चैट बॉक्स में नंबर है, देखिए. जी दोहा उनका नंबर आप ले लीजिए. जी, आप दीजिए अपना नंबर. मेरा नंबर जी जी 90 जी 30 844 251 9030844251. सना, सैयदा सना. ओके. जी मैम, इंशाल्लाह मैं स्क्रैच से मेरा हो जाएगा ना मैम? मैं सीखी हूँ थोड़ी बहुत तजवीज, बीच में छोड़ दी थी, फिर अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे. बहुत अच्छे से सीखेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह. जी जी मैम, जज़ाक. जज़ाकल्लाह खैर. आई कांटेक्ट यू. जी सिस्टर सना. जी मैम. सना अस्सलाम हैंड रेज्ड है. वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी माशाल्लाह, आप इतना बेहतरीन सेशन था माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक. मैं एक्चुअली ज्वाइन करना चाह रही थी जोहा, मैं थोड़ा सोच में थी कब कर सकती हूँ नहीं टाइम के हिसाब से, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश कर लेती हूँ, अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला. तो थोड़ा मैं ज्वाइन करना चाह रही थी, वही तो मेरे को आप डिटेल्स जो भी है बोल दीजिए इंशाल्लाह. ओके. मैं मैं आप लोग की सहूलत के लिए मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मेरा नंबर टाइप की, फिर वक्त आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए, देन आई गाइड यू के कैसा आप लोग को प्रोसीड करना है. मेरा नंबर स्क्रीन पर है, देखिए आप 00966540750999. जी आपका है मेरे पास नंबर. जी आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर. मैं आपको है ना डिटेल्स भेजूंगी फिर. जी जज़ाकल्लाह. जी सिस्टर सना बतूल थे ना पहले, आप भी है ना मेरा नंबर नोट कर लीजिए. वैसे मैं आपका नंबर भी नोट कर ली, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी. जी नोट कर ली मैम. जी और कोई बात करना चाह रहे हैं, और कोई एनरोल करवाना चाह रहे हैं? ओके, जो भी है इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर देखेंगे फिर. मुझे मैसेज कर दिए. जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.